Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God, and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate, and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you're here with us today, and we hope that you'll join us on our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. Come, everyone who thirsts, come to the waters, and he who has no money, come, buy and eat. Come buy wine and milk without money and without price. Why do you spend your money for that which is not bread, and your labor for that which does not satisfy? Listen diligently to me, and eat what is good, and delight yourself in rich food. Incline your ear and come to me. Hear that your soul may live, and I will make with you an everlasting covenant. From my steadfast, sure love for David, behold, I made him a witness to the peoples, a leader and commander for the peoples. Behold, you shall call a nation that you do not know, and a nation that did not know you shall run to you, because of the Lord your God, and of the Holy One of Israel, for he has glorified you. So seek the Lord while he may be found. Call upon him while he is near. Let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts. Let him return to the Lord, that he may have compassion on him, and to our God, for he will abundantly pardon. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Good morning, brothers and sisters in Christ. Today we are gathered again to worship our living God. For our call to worship, let me read to you Psalm 95, 1-6. Come, let us sing for joy to the Lord. Let us shout aloud to the rock of our salvation. Let us come before him with thanksgiving and extol him with music and song. For the Lord is the great God, the great King above all gods. In his hand are the depths of the earth, and the mountain peaks belong to him. The sea is his, for he made it, and his hands formed the dry land. Come, let us bow down in worship. Let us kneel before the Lord, our Maker. Let us pray. Lord, we are gathered together to worship you. And Father, we pray that you would guide each one of us
May you help us to focus on you alone. Lord, I pray that you would cleanse our hearts and forgive our sins, Lord. We pray that you will let us experience you in a wonderful way through the worship service that we will be having this morning. Lord, do not let the enemy distract us, but Lord, help us to be victorious this day. I pray that you would help us to understand your word as we listen to it later. And Lord, may you also give us a heart that is clean and pure before you. We entrust to you our worship service in Jesus' name. Amen. Psalm 31, 19 and 20 says, "Oh, how great is your goodness, which you have laid up for those who fear you, which you have prepared for those who trust in you, in the presence of the sons of men. You shall hide them in the secret place of your presence from the plots of men. You shall keep them secretly in a pavilion from the strife of tongues." Today, let us worship the Lord as we declare His goodness in our lives, as we sing the song, "Jesus, you are so good." Jesus, you are so good. Jesus, you are so good. There's nothing to fear, 'cause I'm here in your presence. Jesus, you are so good. Jesus, you are so good. I just want to thank you with every beat of my heart. Jesus, you are so good. Jesus, you are so good. There's nothing to fear, 'cause I'm here in your presence. Jesus, you are so good. Jesus, you are so good. I just want to thank you with every beat of my heart. Giving me eternal life and your word to light my way. You've given me your spirit with your mercies every day. Jesus, you are so good. Jesus, you are so good. There's nothing to fear, 'cause I'm here in your presence. Jesus, you are so good. Jesus, you are so good. I just want to thank you with every beat of my heart. Giving me confidence, and my soul is filled with peace. For you, my provider, you supply my every need. Jesus, you are so good. Jesus, you are so good. There's nothing to fear, 'cause I'm here in your presence. Jesus, you are so good. Jesus, you are so good. I just want to thank you with every beat of my heart. Jesus, you are so good. Jesus, you are so good. There's nothing to fear, 'cause I'm here in your presence. Jesus, you are so good. Jesus, you are so good. I just want to thank you with every beat of my heart. I just want to thank you with every beat of my heart. I just want to thank you with every beat of my heart.
that's never failing. Let mercy fall on me. Everyone needs forgiveness, the kindness of a Savior, the hope of nations. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. So take me as you find me, all my fears and failures. Feel my life again. I give my life to follow everything I believe in. Now I surrender. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Mayong aga sa aton nga tanan, kag welcome sa aton nga panimbahon subong aga. Salamat kita sa Ginoo kay gintagaan naman kita sa another opportunity nga makatuon sa iyang pulong subong nga aga. Praise the Lord kay ari kamo nakaupod naman kamo namon sa online. Pasalamat kami sa Ginoo sa padayon ninyo pagsuporta sa aton nga ministry diri sa online. Praise the Lord sa kinabuhi nga ginhatag for the past week. May mga struggles man kita maginaagan, may mga blessings man nga nag-abot. But we praise the Lord kay siya maayo gid sa aton tagsa kapag
kinabuhi. This morning, magatuon na naman kita sa iyang pulong. As we are going to study His Word this morning, mga kita sa kaalam sa Ginoo, ma-apply natin sa aton nga pagtuon so that we can apply also ang iyang pulong aton nga nabatan sa mga aga sa atong tagsa kapag kinabuhi. Let's pray. Ginoo, nagapaubos kami sa amon kaugalingon sa mga aga. Kag nagapasalamat kami Ginoo sa imong pagkamaayo sa amon nga kinabuhi. Nagapasalamat kami Ginoo because you are our great God, you are a good God, Father God. Nagkapadayon gid Lord nga nagapalangga sa amon Father God. Lord, sa bunga aga magatuon kami sa imong pulong Father. Ikaw Ginoo magagamit sa imong alagad, dala sa imong pulong subong Ginoo. Dihugi siya Ginoo sa imong balaan nga espiritu. Ang tanan nga magagwa Ginoo sa iyang baba Lord halin gid dira sa imo Ginoo kag magahatag man Lord sang glory dira sa imo. We pray also Lord sa mga gapamati, ikaw Ginoo magahatag sang wisdom. Intindihan gid Lord ang imong pulong sa pinakasimple nga pamaagi Father God so that we can apply it in our daily lives. This we give thanks and pray Father in Jesus name. Amen. The title of the message this morning is Let Them Both Grow Together. Let them both grow together. May ara kay mi diri nga membro, may membro sa Tacoron City Alliance Church nga isa man sa akon nga amigo gid. He is a farmer and may gina-share siya sa akon nga problema niya sa iyang farm. Ang iyang mga tanom, pitigig ka nami. Mga bunga niya, ang iyang produkto, manami kit kung kisa ginahatudan pagid kami diri sa simbahan. Pero one time, may araw sang naga-try nga isabotad siyang iyang mga tanom. Kung gabi, while nagatulog siya, gina-esprihan ang iyang tanom. Kag kung aga makita niya nagadunglay na, nagayelo na ang iyang tanom, garalain gid siya. Garalain gid siya because maayo nga binhi kag manami nga binhi ang iyang ginatanom. Kag gina-expect niya nga mas manami man ang bunga, kag manami man ang resulta sang iyang ginatanom. Pero may ara gid nga nagatinunto sa iya kung gabi, kag kung diin nga nagapahuway na siya, didto pagid siya, didto esprihan ang iyang tanom. Kag magdunglay in the long run magkalamatay, mag-arikutoy, maggipos ang iyang bunga sa iyang mga gulay. Our study this morning is about the parable of the weeds found in Matthew chapter 13 verse 24 to 30 and then jump to sa 36 to 43 for the explanation of the parable. May aras ang kapariho nga senaryo, medyo kapariho nga senaryo sa experience sa tong membro namon dira sa pulong sang Ginoo subong nga aga nga aton nga mga pag-aatunan. The parable of the weeds. In Matthew chapter 13 verse 24 to 30 akon nga basahon, Jesus told them another parable. The kingdom of heaven is like a man who sowed good seeds in the field. But while everyone was sleeping, his enemy came and sowed seed among the wheat and went away. When the wheat sprouted and formed heads, then the weeds also appeared. The owner's servants came to him and said, Sir, didn't you sow good seed in your field? Where then the weeds came from? An enemy did this, he replied. The servant asked him, Do you want us to go and pull them up? Verse 29, No, he answered, because while you are pulling the weeds, you may uproot the wheat with them. Let both grow together until the harvest. At the time, I will tell the harvesters, first collect the weeds and tie them up in bundles to be burned. Then gather the wheat and bring it into my barn. Lumpat kita sa 36, sa verse 36 to 43. Then he left the crowds and went into the house. And his disciples came to him saying, Explain to us the parable of the weeds of the field. He answered, The one who sowed the good seed is the Son of Man. The field is the world, and the good seed is the sons of the kingdom. The weeds are the sons of the evil one, and the enemy who sowed them is the devil. The harvest is the end of the age, and the reapers are angels, just as the Son of Man will send his angels, and they will gather out of his kingdom all
causes of sin, and weeping and gnashing of teeth. Then the righteous will shine like the sun in the kingdom of their Father. He who has ears, let him hear. So may aral nga parable nga ginahambal si Jesus Christ diri sa parables of parable of the weeds. When we talk about parable, this is a story, an earthly story with a heavenly meaning. So may aral siya nga may mga hidden meaning sa parable nga ini. We cannot interpret it as literal. Kay aton nga tan-awon may ara nga gusto nga itudlo sa aton ang Ginoo to the Lord Jesus Christ pinaagi sa parable. A little background. First century Jews live in an agrarian culture. And so it is no wonder that lot of Jesus' teaching used the example of crops and farmers. Ang mga first generation or first century Jews, they live in agrarian culture. So ang ginagamit ng mga example ni Jesus Christ sa iyang parable is more on sa mga crops, about sa farmers. That is why in the parable of the sower, Jesus talks about the people respond to the gospel. Still, connected siya, sower. The parable of the tenants, connected yapon siya sa agrarian. He used the story of a vineyard to address the ways Israel had consistently worked against God. So, ginagamit niya ang ang agrarian pamaagi to explain ang gusto niya nga ihambal sa iyang mga katawhan sa mga Hudyo. Pero atong tanawon karon, ano ba lang aton nga makit-an diri sa parable of the weeds, akong gistadihan, may mga nakita ako diri kag mga napansin ako nga siguro nabalaan naman sang iban, pero I would like to share this to you this morning because nakita na ako nga para mas maintindihan pagid naton o para madugangan ang aton nga nabalaan with regards to the parable of the weeds. So what can we learn about this this parable of the weeds? Number 1, the reality of God's goodness. The reality of God's goodness. Kung atong basahon sa 27, the owner's servant came to him and said, Sir, didn't you sow good seed in your field? Where then did the weeds came from? So, the owner's servants realized that the Son of Man only sow good seeds in the world. When we look at sa meaning sa parable sa verse 36 to 43, ginhambal dito nga ang owner's servant, the Son of Man, is the one who is the landowners. Siya ang tag-iya sang sang field. And then naghaboy siya, nagtanong siya sang maayo nga binhi. So the owner's servant realizes that the Son of Man only sow good seeds in the world. Perhaps as owner's servant, he knew that the characteristics of the owner is good and without question. Maayo gid ang iya nga landowners. The landowners seek to have a good quality of seed whenever they will start to sow. Bisan kita subong sa aton nga panahon subong, kung ikaw tag-iya nga mangunguma, ikaw magpili gid sang manami kag maayo nga seeds. Kag imugid nga imugid nga pilion tong the best nga you want also to have the best the best nga klase ka binhi. Kag the best nga klase ka resulta kay para pag mag-harvest ka amo na subong may kita nga mga kung sa palay may I don't know kung ano ang variety ng mga 160 na manami sila nga mga palay. Mahamot, may ara man nga nga mahumok, pero ginapili gid niya ang maayo. And when we look at the characteristic of God, He sowed good seeds. Puro maayo ang ginatanong sang aton nga Ginoo diri sa kalibutan. Here we can learn also that our God is a good God and He will never be the source of any kind of evil. May problema dito sa farm. May problema dito sa ilang lupa, sa gintamnan nila. Kung aton natanawan ra. Pero ang aton nga mapansin una is the servant recognized that the landowner is a good landowner. He is a good God. Well, in fact, hindi gid maghatag ang Ginoo sa aton nga ikalain. In James chapter 1 verse 17, every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. In James chapter 1
verse 17. So tanan nga maayo nga nagakahitabo sa aton nga kinabuhi, halin ina tanan sa Ginoo, because God wants to give what is good to us. And every circumstances sa aton nga kinabuhi, He says all things work together for good, because God want us to experience good things sa aton nga kinabuhi, kag sa aton nga sa iya nga pulong nga aton nga madawat. Ang iya nga pulong, ang iya nga ginatudlo, that is good. But sometimes kita lang gid ang nagapa lain. Knowing that we serve a good God, it is already guarantee us that His goodness, regardless of our situation today. Maybe we have a lot of problems right now. Damo kita sa mga problema, may mga inflation, may COVID, may disgrasya, may naglupok dito sa Lebanon. Damo sa problema nga gina atubang ang tao. Hindi na sala sang Ginoo, because God gives us good things. Maayo nga mga butang lang ang ginahatag sang Ginoo. Pag kung atong tanawon, He sow good seeds. Ano tong mga seeds nga iya nga ginkon sa to? The salvation, ang iya nga grasya. Ginatudloan kita nga magsalig sa iya, because that is for our own good. So we cannot blame God. Sometimes sabi, gina-blame naton ang Ginoo kay anong nagakahitabo sa kalibutan. Gina-blame naton siya nga ang may amo sini, nga daw siya ang may sala. But we need to realize that there is the reality of God's goodness. And even, as I said kay na, ang servant, na-recognize niya ang pagkamaayo sa Ginoo sa iya nga landowners. We must always think that our God is a good God, even though we don't understand what is happening today. Maayo gyapon gid ang Ginoo. Mo tong isa ka joke sa wali nga paghambal nga galisod. Hambal niya all the time. All the time galisod. Tinuod, galisod. Pero in behalf sa atong kalisod, God is still good. Maayo gihapon ang Ginoo, and He sow good seeds din sa aton. Ang iya nga pulong, ang iya nga ginatudlo sa aton, maayo gid. Ang iya nga gusto nga mahitabo sa aton, maayo gid. So, do you consider God as your good God nga naghatag sa tanan nga maayo sa imo kinabuhi, or you keep on complaining sa iya nga ang Lord, nga ang amo na Lord, nga ang amo nang ginhatag mo sa akon? No. Sa aton nga passage karon, the landowner or the servant recognized that he is a good landowner. He is a good God who sow good seeds, only good seeds. Every good and perfect gift comes from the Lord. So, ano ang problema karon? So, if the God whom we serve is a good God, what is the problem? Ano karon ang problema? Kung there is the reality of God's goodness, number 2, there is also the reality of evil sabotage. Tanan nga maayo nga ginahimo sang Ginoo diri sa kalibutan, the evil ginapaningkamutan niya nga isabotahe ina. Ginapaningkamutan niya nga gub-on inang testimony nga ina. Kita nga mga Kristiyano, the good seeds, you sow the good seeds, the Son of Man. Kita nga mga Kristiyano, gibutang diri, the people of the kingdom. Maayo ang pagbutang sa Ginoo, pero gusto isabotage sang kaaway, the enemy, or gi-explain niya nga the devil. So the sower has sown good seed in his field, sa 13 verse 24 to 26. The sower has sown good seed in the fields for a healthy wheat harvest. But in the dark of night, an enemy came and sowed weeds among the wheat. So when the plants came up and bore grain, then the weeds appeared as well. Daw para sa tong story sa atong among membro, pagtulog niya pagkagabi, ginisprihan ang iya nga tanong. So verse 27, the owner's servants came to him, tong atong gahinambal, Sir, didn't you sow good seed on your field? Where then did the weeds came from? Namangkot ining servant. And the owner's reply is, an enemy did this. He replied. The owners know who sabotage the good seeds nga iya nga gintanom diri sa kalibutan.
Atong tanawon background gamay. A bit of botany is helpful in understanding this parable. Botany is, I think, the study of plants. Sa ano na siya, sa biology. Botany. To help us understanding this, give us a helpful understanding with this parable. And Matthew uses the Greek term zizania, which in modern botanical terms refer to the genus of wild rice grasses. What Matthew most likely refers to. So ano ang tawag na dito? Ginatawag na ini nga darnel or kukal. A noxious weed that closely resembles wheat and is plentiful in Israel. Naga-exist daw ini nga tanong dito sa Israel. Kag madamo ini dito. Noxious weed siya. Nga daw kaparihag gid siya sang wheat. It is plentiful, damo siya dito sa Israel. But the difference between the darnel and the real wheat is evident only when the plants mature and the ears appear. Kung magwa na tong iyang tuway-tuway ng iyang pandito niya mabalaan kung ano na siya, kung darnel ba na siya or isa siya nga tinuod nga wheat. The ears of the real wheat are heavy and will drop. So ang tinuod nga wheat magbugat kag magduko na siya. While the ears of the darnel stand up straight, nagatindog gihapon siya. Looks familiar, no? Ang tinuod nga nga wheat nagaduko, nagahambol. Ang naman ang darnel aning daw abi nimo kung wheat pero hindi gali gatindog. Bisa daw siya daw ma-pride nga klase ka tanong, klase man nga tao. If the nature of our God is good, the enemy, which is the devil is horribly bad. Kung maayo gid ang Ginoo, ang nakita naton ginahambal sa Biblia nga ang tanan nga ginabuhat sa Ginoo maayo para sa aton, pero ang enemy wala gid sang maayo sa iya. Wala gid sang maayo sa iya. They try to sabotage ang good seeds nga kinahatag sang Ginoo, gitanom sang Ginoo diri sa kalibutan. These people, these Christians, gusto niya isabotahe. Amo na nga bisan ano na kamaayo nga Kristiyanos kung makita naton, nagaka-fall gihapon because Satan would like to sabotage the good works of our God. So if the nature of God, sabi ko kanina, is good, the enemy, which is the devil, is horribly bad. But the enemy would always try to sabotage the good seeds which God planted in the world. There is no good in the nature of evil. Wala gid sa maayo. Abi lang nimo daw maayo. Abi nimo daw okay man. Just like anang mga disobedience, daw okay lang man kung kisa, pero hindi gid ina siya maayo. Wala gid sa maayo dira ko atong tanawon. If we relate it with our situation today, we are being surrounded by spiritual weeds. We try to do good things, but sin always enticing us to do the opposite. That is why Paul is certain when he says, hindi ko ginagawa ang gusto kong gawin, hindi ko ginagawa, pero yung ayaw kong gawin, yun ang ginagawa ko. Because the enemy would try to sabotage your testimony. He will put weeds in your life. It may be your circumstances, it may be the people around you to test kang igubaon ang imo nga testimony, to sabotage. The enemy will always try to harm us by putting weeds in our lives, but let us remember, God has something for them. So nakita natin kaya the reality that ang aton nga Ginoo maayo, but the enemy would try to sabotage ang maayo nga ginabuhat, ang maayo nga gintanom sang Ginoo diri sa kalibutan. God put the Christians, but the enemy also put non-believers kag para nga isabotage ang ang gitanom sang Ginoo diri sa kalibutan nga maayo. So ano ang aton karon nga himuon? Ano bala? Maging kuan na kita, mangluya na lang bala kita kay kung atong tan-awon karon? Kung isa maka-question ang mga Kristiyanos nga atong mga kurakot nga tao, ang pa itong mga manggaranon, nga atong mga wala nagasunod sa Ginoo, atong mga hindi Christians, they have abundant life here on earth.
Mao na nga maka-question kita kung kisa. Nga mas tambok pa ang weeds kaysa sa wheat. Kaya nga, kung ako nadumduman dati, kusog magkaon gyapon sang abono kung atong i-contextualize sa palay. May paray-paray na siya ginatawag kita dati. Nang paray-paray daw, palay man na siya. Pero pag mag-abono ka, maapektuhan gina, manuna makaon niya, ma-consume niya ang ano na, ang nutrients sang urea o tripol nga imo nga butang or potash nga ginabutang naton sa aton nga mga palay. So ano ang mahitabo sini karon? Wala na bala kita pag-asa? Wala na ba ta pag-asa? Di kaya gin sa butahi ang maayo nga buhat sa Ginoo. Kailangan ba nga panggabuton naton sila? That is number 3. Hambal niya, there is also the reality of judgment. The reality of God's goodness, the reality of evil sabotage, but there is also the reality of judgment. So verse 28, an enemy did this, sabi ng ng landowners. The servant asked him, do you want us to go and pull them up? Diba? Concern ng servant. Concern. Gusto mo ba, sir, nga amon nga nga panggabuton ini siya? Do you want us then to pull them up? Pero anong hambal sang yang master? No. He answered, because while you are pulling the weeds, you may uproot the wheat with them. Let both grow together until the harvest. At that time, I will tell the harvesters, first collect the weeds and tie them in bundles to be burned. Then gather the wheat and bring it into my barn. Baya, gabuto na mo Hindi yung paggabuta. Little background also, katong darnel, atong klase ka weeds nga daw pareho sa wheat. Ang style niya gali sina daw, ang iya nga ugat sina, pag mag-ugat na siya kaupod sang wheat, nagasambod na siya didto sa siya sa ugat sang wheat. Amo na siya akong bunuton nimo na siya, maapektuhan kung kisa mapatay pagid ang wheat. So, ambal sa parable, hambal ang master, no. Hindi lang sila pag, hindi sila paggabuta. You may uproot the wheat with them. Amo na siya kay nagasambod ang ilang nga ugat. Let both grow together. Pabai lang. Pabai. Ipag-grow lang sila. At that time, I will tell the harvesters, sa the end of the days, first collect the weeds and tie them in bundles to be burned. Siyempre, sunugon kina sila. Kaya pakuno-kuno lang na sila. Then gather the wheat and bring them into my barn. When the householders, slaves notice the weeds, their first response is to question the quality of the seed. Master, did you not sow the good seed in your field? Where then these weeds came from? Then the master replies that an enemy has sown the weeds. The slaves are anxious to take care of the problem, to root those nasty weeds right out. But the master restrains his servants, saying that in gathering the weeds, they would uproot the wheat along with them. He ordered them to let both grow together until the harvest. Then he will send out his reapers to collect and burn the weeds and to gather the wheat into his barn. Kung kisa kami nga mga pastor, whether we like it or not, ang ara sa sulod ng simbahan natin, hindi natin hambal tanan nga mga wheat na sila. Sa reality, may ara gid mga weeds gyapon sa sulod sang simbahan. Hindi mo man na sila makapan. Hindi mo na sila dahil makitaan. Kaya nga, di ga-attend man sila sa fellowship. Daw kung tanawon mo, daw Kristiyano man sila. Pero wala kita kabalo kung ano gid ang ilang ginahimo sa ilang kinabuhi kung sila na lang when no one is looking at them. Ang gusto natin ng isa, i-kick out na. Pahalinon, tanggalon, i-condemn. Pero hambal sang Ginoo galit diri. Pabay lang pala na. Ang realidad abi diri sa kalibutan, may mga wheat may mga weeds, mga hilamon nga klase ka Kristohanon nga pinaagi sa grasya sang Ginoo, naghihimo man siya nga wheat pagkaulihi. May mga wheat man na tungod sa sabutan sang kaaway, ang mga Kristiyano nga nahimo nga weeds.
It is only by the grace of God. Kaya mo na may ginpansin ako diri. Hambal niya ganito diri, oh. Let both grow together until the harvest. So ang akong nga nakita lang diri, it is not only nga nakakuha na, but ginatagaan pagit sa Ginoo nga atong tsansa, atong mga wheat, atong mga weeds, nga mahimo nga mga wheat. That is the love of God. Grabe, no? Kag may ara man abi iban ng mga Kristiyanos tungod sa mga pressures na namin nagitan sila, gabunga din sila, but because the enemy attack them, sabotage them, nang luya, napatay, and eventually nahimo na sila nga hilamon, na weeds. In farming, we want to get rid of the weeds. Nadumduman ko tong gagmay pa kami kung Sabado, wala klase, ginadala kami ni Papang dito sa Uma, kay gabuto na mo ng mga ng mga hilamon, kay kung transplanted dali lang na bunuton kay kalinyaman. So dito lang ka umagi sa nga pag bunuton kay hindi pa man uso sa amon ng kwan ang mga herbicide. Wala man kami gagamit, wala man kami gabakal sa mga herbicide. Ang ginahimo lang namon sa to, ginapamugnot namon kada Sabado. Pero subong may nakita nga mga herbicide, may mga pre-emergent herbicide, bago magwa ang palay bago magwa ang hilamon, pugnan na, amo na sila ng mga selective herbicide na sila, may pre-emergent, may post-emergent nang nagwa na nga hilamon nga patyon. Madamo na pamaagi subong. Pero dati manumano gid na siya. And akong napansin dati kung maggabot kami, manghilamon kami, dugay-dugay atong palay nga tinuod gayelo. Kag kung kisa masipyat pa gid ako sang akong nga ginagabot because ang paray-paray daw parihol na ka kulay sang palay. Well, kung atong tanawon diri sa story, hindi rule sang iya nga servant ang paggabot sina sa ila. Di ba? Very interesting. Hindi tong servant. Gusto tayo isang servant na, sige, ako na gabuton, pero hindi ganun na atong trabaho. Hindi na trabaho ng mga pastor. We don't have the right to judge. Pero kung atong tanawon, lain gali, may ara sang harvester nga mag-abot pagka olahi. The Son of Man will send His angels, and they will collect all the causes of sin and evildoers, and they will throw them into the furnace of fire, where there will be weeping and gnashing of teeth. Then the righteous will shine like the sun in the kingdom of their Father. It is the angels, not many human beings, who are authorized to pluck out the seeds from the wheat. So, hindi na atong nga trabaho. Hindi kita atong nga trabaho na siya. Ang paggabot sina. May panahon para dira. So, pabay lang. Kung karon man nag-aamo sila ng sitwasyon na nakita nimo mas naga-prosper sila, pabay lang. Pagkabot sa ulihi, tanawon gid kung sino ang tinggas kag sino ang hindi, because there will be a reality of judgment. In conclusion, we cannot control everything that is happening in our world today. Wala man kita nakakontrol. Today, we may experience difficulties in life, but let us remember that we are serving good God who help us to get through whatever we are facing right now. The devil will try to sabotage the good deeds, will try to sabotage the testimony that God planted in us. God allows it, but not for us to be defeated, but for us to follow Him using the freedom of the will that He gave us. And when the end of the days come, God will separate the wheat from the weeds, and by that, the justice of God will truly serve. The servant should assist Jesus in planting seeds and ensuring that they grow to maturity. At the end of the age, it is the job of the harvester to judge who is or isn't member of the kingdom. So ang amon nga trabaho, kung kaina, kami nga mga pastor, ang trabaho naton is to assist the wheat, aning mga hamtong, kaning mga ginatawag natin yung mga tinggas. I-assist natin sila to grow into the maturity na makalipay dala sa Ginoo, because we do not have the right nga ato sila nga gabuton ining mga
wheat nga ini, aning mga weeds nga ini. Because may ara agin plano ang Ginoo sa ila sa ulahi. Bugkuso na sila kag ihaboy dito sa nagadaba-daba nga kalayo. Kag kita nga mga tinggas, mga wheat, dito kita dalon sa iya nga barn, sa iya nga presensya. That is the hope. That is the hope. Maybe hindi natin maintindihan karon nagkakahitabo sa aton nga palibot. Maybe nagka-problema kita nga ang gina-allow ni sang Ginoo because God allowed those things. He is not the giver, but He allowed those things to happen. Maybe He want us to learn. He want us nga i-develop ang aton nga testimony. But let us remember, every good and perfect gift halin gina sa Ginoo. The enemy will try to sabotage that. Gusto niya nga isabotahe ina. Kay gusto niya nga maguba ang imo nga testimony bilang isa ka Kristiyanos. But don't worry. Be steadfast. Magtindog kita sa aton nga tinuuhan. Padayon kita nga maghahatag sang glory sa Ginoo because God says at the end ibahon ang ang mga hilamon. Iba ang mga hilamon. Nag-ibahon ang mga tinggas. Nami, that is the hope we have. That is the hope we have in this world today. That is the reality that is happening in this world. But let us not lose hope because knowing that we serve a good God, maayo ang aton nga Ginoo, He will enable us sa tanan naton ng mga circumstances diri sa kalibutan. Hindi magdaog na siya. Hindi magdaog ang kaaway kung hindi natin siya padaugon with the help of our Lord Jesus Christ, with the help of our God sa aton nga kinabuhi. Mag-pray kita. Ginoo, salamat gid sa imong mga pulong nga amo na nabatian sa bunga nga. Lord, we know that there are a lot of realities diri sa kalibutan, Ginoo. But kabalo kami ang isa ka realidad, Ginoo, nga ikaw maayo and you want what is good. You plant good seeds diri sa kalibutan. Nagbutang ikaw sa mga Kristiyanos, nagbutang ikaw sa mga testimony nga maayo, Father God. But the enemy will try to sabotage that, Father. Pero the justice will be served at the end, Father God. Ikaw mismo nag-promise, Ginoo, nga pag-abot sa panahon, lainon lang ina sila. Sometimes, Lord, nagapan kami nga daw, magselos man kami nga nga daw mas damo sila sang resources, nga daw mas maayo ang ilang kinabuhi kaysa sa amon, nga daw mas tambok pa sila sa tinuod, Ginoo, nga mga wit. But Lord, knowing your word, O God, reminded us this morning that the time will come, ang tinuod nga tinggas, amo gid Lord ang imo nga dalon dira sa imo nga ginharian. Salamat, Ginoo, sa imo nga pulong nga amo nga nabatian sa bungaga. In Jesus' name we pray.
Him above you, in me host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. For our closing hymn, let us sing Trust and Obey. When we walk with the Lord in the light of His Word, what a glory He sheds on our way. While we do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Not a burden we bear, not a sorrow we share, but our toil He will richly repay. Not a grief nor a loss, not a frown or a cross, but is blessed if we trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. But we never can prove the delights of His love until all on the altar we lay. For the favor He shows and the joy He bestows are for them who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Then in fellowship sweet we will sit at His feet, or will walk by His side in the way. What He says we will do, where He says we will go. Never fear, only trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Damo gid nga salamat sa inyong nga pagupod sa atong nga panimbahon subong nga aga. Nagakalipay gid kami nga nakaupod namon kamo subong nga aga. And hopefully, ang pulong sang Ginoo nakahatag man sang reminder sa aton, kag nagahatag man sang lesson sa aton nga paghimuon naton, encourage sa aton diri sa aton nga pagkinabuhi diri sa kalibutan. We praise the Lord for that. And nagpasalamat kami sa mga first timers nga nakaupod naton karon. Nagpasalamat din kami ang ari kamo kag sa mga nagapadayon nga nagaupod sa amon. Not only diri sa Pilipinas, pati sa iban nga mga bansa. Appreciate ginamon kamo, ginapasalamatan ginaton ng Ginoo, kay padayon kamo nga makatan-aw kag naging ministry man, nakatabang ang ministry sa Tacorong City Alliance Church sa inyo bisan lagyo kamo. Salamat gid sa Ginoo. We would like to greet our birthday celebrator during this week. Mayroon kita nga mga birthday celebrators subong from August 9 to 15. August 9 to 15 ang atong birthday celebrator. Happy birthday to Arvin Hernandez on August 9. Subong. Subong birthday ni Arvin nga Hernandez. And also sa 15, August 15 si Ella Angelique Bautista, si Twinkle. Happy birthday. Happy birthday sa inyo, and may the Lord God continue to bless you, continue to grant the desires of your heart. Ikaw gid ang Ginoo gid ang magatabang sa inyo, ang inyong kinabuhi maging blessing gid
dira sa Ginoo. I know may mga struggles ka mo gina-experience, damo kita sa mga gina-experience, but I know that you are serving a good God. Ang Ginoo pa dahil nga magatabang sa inyo, kag hatag sa inyo sang victory sa inyo nga pagkinabuhi diri sa kalibutan. Again, happy birthday sa inyo, and may God bless you and continue to preserve you for His glory sa iyang aging harian. Sa mga wala man sa record namon nga nag-birthday subong, we would like to greet you kaya po na happy birthday. Maligayang kaarawan sa inyo nga tanan, kag ang challenge ko lang sa inyo is himayaon nyo gid ang Ginoo sa inyo nga kinabuhi. May God bless you. Wala man naka-record dali sa aton sa about sa wedding anniversary sa akong nga copy nga ginahawidan, but kung may ara man nga nag-celebrate sa wedding anniversary subong nga semana, mag-celebrate, inagreet namon kamo sa happy wedding anniversary. May the Lord continue to bless your family, and ang pamilya ninyo maging sentro gid si Kristo, so that matagaan sa dungog kag himaya ang aton nga Ginoo. Again, happy anniversary. For some announcement, nagapadayon ng gyapon ang aton nga mga buluhaton, ang aton nga online sa prayer meeting sa online. Mag-start sa alas 7 sang Miyerkules. Ang aton nga physical dito sa church will start at 6:30 again. We encourage atong mga pwede nga mag-attend sa prayer meeting ka magkadto kita diri sa church. We are allowed at 50% karon, so medyo damo-damo ang aton ma-cater diri sa Tacurong City Alliance Church. Again, kung isa may ara disadvantage po ang aton nga online, may advantage sige hapon. So please, kung kaya nga magkanto sa simbahan, kantuogin kita diri to have our fellowship diri sa simbahan. And then also, kita gyapon nga panimbahon every Sunday. We are allowed up to 50%, so medyo dako-dako na ang aton nga range karon. Ang aton nga panimbahon, ang sa mga bata, Sunday school, nag-umpisa siya alas 8 sa aga. Pagkatapos, to be followed by the Sunday school at 8:40. The Sunday school ako until 9. Pagkapon sa alas 9:30, alas 9, mahuman. Mag-prepare na dahil kamo, pakanto na sa simbahan. At 9:30, mag-umpisa ang aton nga service diri sa physical, diri sa church. So, we encourage you again to attend our service. Nami man nga makatanaw gyapon kita sa online, but ginidesign gid nato ning online para didto gid sa mga hindi gid kaya nga makadto sa simbahan kag mga bawal magkadto sa simbahan. Pero ikaw, kung able ka, pwede ka nga magwa kung magkadto sa simbahan. I challenge you to go to church. Kadto gid kita sa simbahan diri, so that we can have a fellowship. Iba gid abi nga magkirit anay mong kita. Still, we will follow the protocols. Bawal ang 21 below and 60 above. Bawal gihapon kita sa simbahan. Please wear face mask kag magasunod kita sa aton nga mga protocol nga ginahatag sa gobyerno para sa simbahan. So, pasalamat kita sa Ginoo kay padayon kita maka-worship kita diri sa online kag dito sa physical. Hindi siya ning aton nga COVID-19 ang makapugong sa aton sa pagsimba dira sa Ginoo. This time mag-ampok kita. I'm requesting everyone to please stand for our closing prayer this morning. Let us pray. Ginoo, nagpasalamat kami sa kadaugan nga imo ginhatag sa bunga aga. Pasalamat kami Ginoo because you are our good God, the source of every good and perfect gift nga amon nga ma-receive diri sa kalibutan Ginoo. Lord, pati kami Ginoo that the enemy would try to sabotage your work, Father God. But Lord, with your help, we can be victorious Ginoo sa mga atake sang kaaway sa amon Ginoo, sa mga pagsabotahe niya sa amon nga kinabuhi Ginoo, sa pagsabotahe niya sa mga Kristiyanos, Father God. Because He wants to destroy the testimony, Father. But Lord, we pray, Ikaw Ginoo magatabang sa amon. We rely on You because You are our good God. Ikaw ang amon nga Ginoo. You know what is best for us. Give us, the right decision making every time nga mag-attack ang enemy sa amon Ginoo. They will attack us, Father God. Give us Ginoo the wisdom nga amon nga magamit Ginoo para mabatuan Ginoo ining mga sa pagsabotahe sang kaaway, Father God. Salamat gid Lord sa imo nga pagpupod sa amon sa mga aga, and kapasalamat kami Ginoo sa mga birthday celebrators namon sa mga semana. Salamat kami Ginoo because You've been so faithful to them for the past years.
And ikaw Ginoo padaan maging faithful sa ila sa mga palaboton pagid nga mga tinuig sa ilang kinabuhi. I pray Father that you'll continue God to bless them. Continue Lord to protect them, and even Father God ikaw Ginoo tabang sa ila Ginoo nga ikaw maging sentro sang ilang pag kinabuhi Father God. Also for the wedding anniversaries, wala man kami record Lord, but those who are celebrating wedding anniversary during this week, ikaw Ginoo mag-bless sa ila Ginoo kag maging magatabang sa ila Ginoo nga ikaw maging sentro sang ila nga pag-updanay nga pamilya Father God, and that their family will just give or bring glory dala sa imo. Lord, we are privileged also to pray for this morning sa may mga ginabatyag sa ilang mga panglawas. We pray Father God that you'll continue O God to release your healing upon them, especially to our elderly ones na may mga ginabatyag na sa ilang mga panglawas Ginoo. We pray Father that you'll continue God to release your healing. Ikaw Ginoo ang maghahatag Lord sang kaayuhan sa ila, mag-provide sa ilang mga pagkinahanglanon sa mga bulong nga ilang inumon, and even use the doctors Father God nga maga-treat sa ila Ginoo tagay isang kaalam Father God. We pray also for provision Lord. Kabalo kami Ginoo damo subong may mga panginahanglanon Father God. We pray Father that you will continue O God to provide the needs of your people abundantly in accordance to your will Father. Ikaw Ginoo pa rin mag-provide sa mga pagkinahanglanon sa imong mga kanakan. We pray also Lord for reconciliation kung may hindi pagkaintindihan ay Ginoo sa sulod sa panimalay, sa simbahan, sa trabaho, kung sa din mang parte sa amon nga kinabuhi Father Lord. I pray O God that as Christians we should initiate reconciliation Father God, because useless lang Lord ang amon nga worship kung wala kami naka-reconcile sa mga may lain namon nga buot o nagkalain nga buot sa amon Father God. And Lord, as Christians, I pray Father God, let our light shine before men so that other people may see and they will give glory to you Father God in heaven. And that is our greatest purpose Father, to give glory dila sa imo pinaagi sang amon nga mga kinabuhi diri sa kalibutan. Salamat gid Ginoo. Bless your people during this week. Wala kami kabalo sa amon mga experiences, but Lord, as long as you are with us, kabalo kami Ginoo, we can be victorious in every struggles, battles nga amon nga mga pag-atubangon. Lord, ginasalig ginatugyan namon ang tanan dira sa imo subong nga aga. In Jesus name we pray. To Him who is able to keep you from falling and to present you before His glorious presence without fault and with great joy, to the only God our Savior be majesty, glory, power, and authority to our Lord Jesus Christ, now and forevermore. Amen. 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 Mayong aga sa atong nga tanan. Have a blessed week. And then my challenge to you always, be a blessing to your community for the glory of God. Pagpalain po tayo ng Panginoon.